Donc, vous vous trouvez en Ukraine, n'est-ce pas, en ce moment? Да, Pouvez-vous vous présenter, votre âge, votre travail? конечно. Bien sûr, Меня зовут je Ирина. m'appelle Irina, Я живу в je vis Украине, en город Ukraine, à Ивано-Франкивск. Ivano-Frankivsk. Мне 36 лет. J'ai 36 ans. Я имею свой маленький J'ai интернет-магазин. mon petit magazine sur Моя Internet. работа C'est mes закончилась. revenus pour le moment. Я в разводе. Je suis divorcé, У меня есть двое j'ai детей. 2 enfants, Сын 14 лет, fils 14 ans дочь 7 лет. et ma fille В 7 ans. отношениях на данный момент не Je ne состою. suis pas en relation présentement. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? D'accord. Donc vous avez décidé de rester en Ukraine même après le début de la guerre? Pourquoi avez-vous décidé de rester vivre en Ukraine et ne pas partir comme beaucoup de femmes l'ont fait? Я понимаю. Je comprends. Но у меня за границей нет Je n'ai родственников. pas de famille à l'étranger. Здесь у меня есть свое жилье. J'ai Я здесь mon logement полноправная ici. гражданинка Украины. Je suis Я знаю citoyenne свои ukrainienne. права. Je connais mon droit. Взять двоих детей и уехать Prendre 2 enfants et в partir, неизвестность, я on ne sait побоялась. où, ça me fait peur. В нашем городе тихо, спокойно, Notre ville est quand même поэтому я calme решила все-таки остаться. et donc j'ai décidé de rester. Но сейчас уже война длится Mais la 2 guerre, ça года. fait déjà 2 ans qu'elle dure Вот уже, конечно, я задумалась, как будет et je me дальше. demande comment ça va être dans le futur. И пришла к такому выводу, Je suis что, arrivé à la conclusion наверное, que уже можно сделать выбор. peut-être il faudrait faire un choix. Ouais, c'est difficile de vivre dans des conditions pareilles. La guerre a-t-elle changé difficilement votre vie et vos enfants? Знаете, Vous savez, мы живем, как и жили. on vit comme on vivait avant Именно в нашем городе dans notre ville. так неощутимо. Это Ce кроме n'est pas тревог, vraiment, конечно, ça ne sent pas vraiment, à part les alertes. но неизвестность пугает. Как будет дальше? On ne sait pas comment ça va être dans le futur. Quelles sont les perspectives en Ukraine? Реабилитация после La войны. réhabilitation après la guerre? Меня здесь ничего не держит. Ici, il n'y a rien qui me Я retient. знаю, что в Европе жизнь совсем Je sais qu'en другая. Europe, la vie est complètement Другие différente. Il y a законы, différentes lois, совсем другое отношение к гражданам. différentes relations avec les citoyens. Поэтому Donc, ah oui, vous êtes inscrite, ça fait pas longtemps dans notre agence. один месяц, около месяца. Ça fait un mois. Да. Avez-vous déjà de l'expérience de communication avec notre site de rencontre? Да, мне запрос присылали. Oui, j'ai eu des Сообщения demandes мужчин, de 2 hommes, но возраст мне не mais l'âge подходит. ne me convenait Я pas. все-таки рассматриваю кандидатуру Je regarde des представителя candidatures или своего возраста, de mon или âge что разница была 10-15 лет. et que la différence d'âge soit 10 ou 15 ans Конечно, max чтобы человек мне понравился. et que l'homme me У меня plaise. есть свои параметры. J'ai mes paramètres pour un partenaire. C'est quoi vos paramètres pour un partenaire? У меня нет каких-то заоблачных таких параметров, чтобы это принц на белом J'ai pas de paramètres de Для меня principe, главное, чтобы mais, мы были с партнером mais qu'on soit avec le partenaire, on ait des intérêts communs, qu'on aille dans la même direction, уважали друг qu'on se respecte l'un l'autre. Ну, да, хотелось бы, конечно, чтобы и Je voudrais aussi внешность que была physiquement il soit красивая. beau. Я как девушка красивая, хочу иметь Je suis une красивого belle fille, donc je партнера. voudrais avoir un beau garçon à Ну, côté de moi. для меня это не главный пункт. Mais ce n'est pas Все-таки, principal pour moi. мне кажется, все можно изменить в человеке было бы желание. Pour changer, il faut avoir la volonté. Donc pour vous, l'aspect physique de l'homme est important? Важно, чтобы человек следил за C'est собой. important que l'homme fasse Если, attention à lui, à son aspect. допустим, можно лежать на Par диване, exemple, ничего s'il не reste делать sur и le говорить, divan что я красивый. tout le temps Мне et кажется, dire элементарно qu'il est какие-то beau, je pense que просто c'est élémentaire.
Не могу выразить свою мысль. J'ai du mal à dire mes pensées. Извините. Excusez-moi. Qu'il Qu'il soit actif, que l'homme soit actif, qu'il fasse du sport. Для меня, да, все-таки это важно, Oui, pour moi, c'est потому что я important сама занимаюсь parce que je fais спортом, beaucoup de sport moi-même. и хотелось бы, чтоб Et je voudrais я que встаю рано, я je me lève вовремя tôt, иду. je vais courir. Конечно, партнер должен соответствовать мне, Et а bien не sûr ему. То que есть l'homme doit me спорт для меня ressembler тоже et moi очень je важен. peux lui ressembler. C'est important, je Да. crois. Vous avez dit que vous faites du sport, de la danse, du vélo. Велосипед, спорт. C'est quoi vos hobbies? Pourriez-vous décrire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Да, конечно, спорт это неотъемлемая часть моей жизни. Le sport, Я c'est une partie просыпаюсь, intégrale de первое, ma что я vie. делаю, это Dès que je me lève, la занимаюсь première chose que je fais, c'est de la gymnastique. Сейчас я начала медитировать. Maintenant, j'ai commencé à la Помогает. méditation, ça В m'aide. такое время тяжелое Dans меня cette période успокаивает. difficile, ça me calme. Также я люблю читать. Aussi, j'aime lire. Танцевать это La можно danse, сказать и on хобби, peut dire que c'est un но hobby, я не занимаюсь этим mais je ne fais pas de профессионально. façon professionnelle. C'est pour moi que je le fais. Саморазвитие. То Du есть développement я люблю personnel. какую-то новую информацию для себя J'aime узнавать, recevoir des ищу себя, informations pour moi, apprendre des choses. Je поэтому cherche pour moi. открываю себя чему-то Je новому. découvre des choses nouvelles chaque jour. Наверное, так. Probablement, c'est ça. Vous avez écrit voyage. Où êtes-vous allé dans votre vie? Мечта. C'est mon rêve. Если честно, я Pour être honnête, не была за je ne границей. suis jamais allé à Я l'étranger. родилась в Крыму. Je suis né en Сейчас это Crimée, оккупированная территория в dans les territoires России. occupés de la Russie. Проживаю сейчас на Западной Украине. Maintenant, je vis dans l'ouest de l'Ukraine. Да, есть у меня мечта. Mais j'ai le rêve de voyager un jour. Donc, vous n'êtes pas quitté l'Ukraine encore. Да. D'accord. Oui, si vous rencontrez un homme à l'étranger, vous allez forcément voyager, quitter l'Ukraine. Donc, vous avez deux enfants, 14 ans et 7 ans, votre fille. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos enfants? Наверное, я могу сказать, что я мама строгая. Je peux dire que je suis une Я mère своих sévère. детей воспитываю J'élève в mes дисциплине и enfants режиме. avec de la discipline. Хочу, чтобы они выросли достойными Je veux qu'ils grandissent людьми в обществе нашем. comme des personnes intégrées dans la société. Хочу, чтобы они перенимали мой образ Je veux qu'ils жизни, prennent mon mode de брали vie меня пример. et qu'ils me prennent en exemple. Как любая мама для Comme своих chaque детей, я хочу maman, самое je veux le meilleur pour mes enfants. И хочу, чтобы они в своих успехах достигали Et je veux qu'ils самых réussissent leur каждому leur заработанному réussite доллару, par eux-mêmes. каждому своему достижению. En fonction de leur travail, Делись. on a des résultats différents. Il faut qu'ils travaillent pour obtenir des Это résultats. тоже мое такое желание. C'est mon souhait aussi. Et ils s'entendent bien, les deux, la fille et le garçon? Ils ont une bonne relation? Oui, on est tous en bonne relation. Bon, bien sûr, comme tous les enfants, ils sont actifs, ils peuvent sauter dans tous les sens. Mais je les élève avec le respect. Surtout mon fils, car ce sera un père dans le futur, et c'est important qu'il comprenne ça. Excusez-moi. On a des hommes qui vivent en ville et d'autres qui vivent dans des petits villages. Pour vous, c'est important l'endroit où vous allez vivre? Vous êtes plutôt une citadine ou une campagnarde? La nature. Probablement, pour moi, c'est important de vivre dans une ville, une grande ville. J'ai déjà vécu dans un tout petit village et j'avais du mal à respirer. Je suis une personne active, je bouge beaucoup, je me développe beaucoup. Dans les grandes villes, il y a plus de chances pour se développer, et pour les enfants et pour moi.
конечно, в преимуществе было бы Donc большое vraiment, движение. c'est mieux si c'est une grande ville. Ok, хорошо. И я забыл вам J'ai спросить, oublié de vous ваш demander, магазин votre продаж magazine de vente en ligne, онлайн, что вы c'est quoi que vous продаете vendez? онлайн? Не знаю, возможно, вы знаете Peut-être que этот vous бренд. connaissez cette marque. В Соединенных Штатах он очень Aux популярный. USA, Это c'est нижнее белье populaire. Victoria's Secret. C'est de la lingerie Аксессуары, Victoria's косметика, Secret, les accessoires et все для женщин, cosmétiques. чтобы они C'est были pour que красивые. les femmes soient belles. Нижнее белье, да, окей. Ah, d'accord, la lingerie. Окей. Да, значит, вы можете этим Ah oui, donc vous заниматься pouvez faire ça везде, partout dans le без monde, проблем, sans problème. Да, но я сейчас для себя просто открыла J'ai découvert récemment une nouvelle sphère. Я хочу развиваться как Je veux me модель. développer comme То modèle. есть мне это близко. Ça Я m'est люблю proche. съемки, я J'aime les делаю séances съемки photos. для себя. Je fais des séances photos pour moi. То есть сейчас я и двигаюсь еще в этом Et aussi, en ce направлении. moment, j'avance dans cette direction. Хорошо, да, у вас Oui, vous avez des belles photos. да. Мгм. Да, я люблю. Oui, j'aime les séances photos. И Мгм. Et Окей. c'est bien. Окей, окей. Parfait, parfait. Понятно. Да, плюс вы очень много спортом Plus vous занимаетесь. faites beaucoup de sport, de la Это gymnastique, помогает. ça aide. Мгм. да. Для себя я это открыла J'ai недавно, découvert ça récemment. поэтому Мгм. Окей. Что еще? Quoi d'autre? Каким образом вы любите строить De quelle manière vous отношения? aimez construire une relation avec un homme? Вы верите в Vous любовь croyez au coup de через foudre взгляд или вы ou vous считаете, pensez qu'une что relation se любовь construit строится постепенно? peu à peu, petit à petit? наверное, в нашем возрасте Probablement à уже, notre âge, мне j'ai 36, 36 я, ans, конечно, необдуманных решений не делаю. je ne fais pas de То décisions есть спонтанных spontanées. таких поступков это нет. C'est pas mon style de prendre Надо des человека décisions узнать brusques. поближе, Il faut apprendre la пообщаться. personne. Человек на первом свидании не откроет все свои À la première негативные rencontre, on ne качества и voit pas les позитивы. défauts ou les Для qualités. этого нужно время Il faut prendre du общения. temps pour comprendre et se Для voir. меня важно все-таки пообщаться Pour moi, c'est какое-то время, important de узнать bien поближе communiquer человека. pour apprendre plus sur la Хотя в personne. любовь с первого взгляда я верю. Mais cependant, je Можно crois au влюбиться coup в de foudre. человека, вот On peut aimer quelqu'un, увидев le его, voir сказать, что et да, tout d'un coup наверное, dire c'est l'homme de это ma мой vie. человек. Это мой человек, да. Мгм. Окей. И касается общения на Concernant la расстоянии, вы communication à distance, предпочитаете писать vous préférez écrire des lettres предпочитаете ou vous живой, préférez la через communication экран, visio par écran общаться? visuel? Наверное, переписку я не очень люблю, потому что она Écrire, занимает j'aime много pas trop времени. parce que ça prend beaucoup de temps. Лучше все-таки C'est видеть mieux de se voir en vrai, лицо человека, образовывается контакт. avoir un contact visuel. Плюс я язык учила. Plus j'ai То есть appris у меня начальный уровень un peu английского. l'anglais, j'ai un Я niveau продолжаю basique, учить. je continue de Но l'apprendre. всё-таки я считаю, что легче будет Ça va être plus общаться simple de communiquer На живое? вот так, en да, anglais comme живое ça, общение. Да. en se voyant. А вы изучаете английский Vous étudiez каждую l'anglais неделю? chaque semaine? À Вы quelle fréquence? много занимаетесь английским или... Да, я учу английский в Zoom. J'étudie есть avec группа, Zoom, on a un 2 groupe, раза в неделю 2 fois par semaine, собираемся, изучаем. on se réunit et on étudie l'anglais. Et vous aimez ça l'anglais? Английский язык? L'anglais. Да, мне очень нравится. Oui, j'aime beaucoup l'anglais. Это красивый язык. C'est une belle langue. Я хочу его в совершенстве знать. Je veux l'apprendre parfaitement. И как вы можете сказать ваш уровень сейчас? C'est quoi votre niveau en ce Можете- moment? Думаете, что вы можете уже Vous общаться pouvez с déjà communiquer un peu avec un homme? Чуть-чуть я могу Oui, un общаться. peu, c'est То есть, possible. Какие-то фразы сказать. Ну, Je peux dire возможно, certaines где-то phrases. Пользоваться переводчиком. Bien sûr, il faut que Это j'utilise однозначно, что я буду. le traducteur, mais В общем, я могу сказать, что какие-то такие простые фразы des phrases simples, des communications simples, Мгм. я смогу. je peux, Окей. je pourrais. И вам это не тяжело ехать Et в pour vous, c'est pas Польшу, difficile чтобы d'aller en Pologne просто мужчин приедет в pour faire Польшу, une чтобы rencontre? встречаться? Есть Vous avez la возможность у вас possibilité?
En autobus ou en train? Ну да. Oui. Если уже дойдет ситуация до такого, что Oui, si la мы situation будем встретиться, nous amène à nous да, я rencontrer, думаю, что этот вопрос oui, je pense que c'est une Хорошо. possibilité. А есть еще один вопрос, который я забыл Est-ce вам qu'il reste задавать, une question que j'ai oublié de vous poser чтобы помогать pour мужчинам aider понимать, les кто hommes à вы? comprendre qui vous êtes? вы хотите мне вопрос задать. Vous voulez que ce soit moi qui pose la question? Есть один вопрос, который я забыл вам Une question que задавать, j'aurais oublié de vous чтобы poser мужчин узнал вас pour que l'homme больше, vous, лучше. vous connaisse mieux. Ага, я должна сейчас ответить на этот Je dois вопрос. répondre à cette question. Да? Нет, То есть я должна рассказать еще о себе что-то? Oui, je dois dire quelque chose d'autre sur moi? который вы считаете, что Oui, это quelque chose qui est важно, чтобы important, мужчина знал о вас. que l'homme sache sur vous. Ага. Про себя информацию. De l'information sur vous, oui. О вас, да. Да, в общем, могу сказать про свой характер. Sur mon caractère, Есть конфликтный je suis человек, pas une personne есть conflictuelle. устойчивый. Наверное, я отношусь к категории женщин. Je suis dans cette таких catégorie de женщин, femmes которые sages хранительницы домашнего qui очага. gardent le confort dans la maison, Но la на sécurité. шее у мужчины сидеть я не хочу. Mais je veux pas vivre aux Я dépens хочу d'un homme. развиваться, Je veux me работать, développer, travailler, следить за собой, быть faire attention à moi, идеальной партнершей être для une своего partenaire мужчины. idéale pour son Но homme. естественно, что и мужчина, в свою очередь, Et bien sûr, l'homme прилагал усилия для того, doit faire чтобы des у нас efforts была идеальная pour пара. qu'on soit un couple idéal. Я люблю готовить. J'aime cuisiner, Я убираю в квартире. je fais le ménage dans la Для maison. меня нет каких-то таких вещей, того, чего я Il n'y a pas de choses ленюсь сделать. où je serai Я fainéante. нормальный, адекватный Je suis человек. une personne normale et bien, Понимаю, что семья — это et je comprends que la famille, c'est une responsabilité. В паре, наверное, главное просто, чтобы было взаимоуважение и Et взаимопонимание. dans le couple, il Для faut меня, qu'il y ait un respect наверное, mutuel. даже это больше, чем C'est très important. C'est encore plus important que l'amour. Окей. понимать друг друга, Se ценить. comprendre, se respecter. Хорошо, отлично. Спасибо большое, Merci beaucoup, Ирина. Irina. Я надеюсь, что этот видео J'espère que будет cette vidéo va vous aider. Спасибо и вам за встречу. Merci pour cette Да, rencontre. Надеюсь, что все получится. Да, Mm. хорошо. Хорошего вам дня. Bonne journée.